हेलो पिला माने समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिडियो को पिला माने बर्तमान देखा जे तुम एनएमएमएस जोड़ा कि समस्त कमेंट सेक्शन देखी आम समस्त नहीं आसू पिला माने सेट्र निश्चित रूप से प्रश्न सहित उत्तर नहीं आसू जोड़ा कि डिस्कसन करवा समस्ते जपरी प्रस्तुत हो भल भाव में आशा करुच्ची मेधावृत्ति परीक्षा समस्त अति संपूर्ण रूपे भल भाव में हम बोली आशा करुच्ची तो निश्चित रूप से सेट्र जितक सब प्रश्न सहित उत्तर आज कौन करवा डिस्कसन करवा जो मैंने नुआ अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करनब सांग मैंने जान नथिले शेयर करनब से जानिजे तो बर्तमान पिला माने आशा करी समस्त जपरी कमेंट सेक्शन चेक करी सेट्र किसी जोड़ा कि अति गुरुत्वपूर्ण एग्जाम रे आसीबो जोड़ा कि निश्चित रूप से आज डिस्कसन करियो तार प्रश्न सहित उत्तर तो जदि पीडीएफ टी नेबाक चाहूछन्ती टेलीग्राम रे समस्त जॉइन हे जो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जायछि तो आशा करूँ समस्त कौन कर सब उत्तर सहित जितक सब आज कौन कर डिस्कसन करिया प्रश्न समस्ते भल भाव देखि नब पिला माने आसीजिबा 1 नंबर प्रश्न कौन देछि समस्ते भल भाव नोट करनब बर्तमान पिला माने 1 नंबर प्रश्न जोड़ा कि सर्वसम मन रखिया क्वेश्चन सर्वसम आसी कौन एडा निश्चित त्रिभुजर सर्वसम विषय क्वेश्चन तो पिला माने एडा होची 1 किंबा 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो ए मध्यरु समस्ते अति सहज समस्ते ध्यान सहित देखि नब दुईटी त्रिभुज देइथिबो एबीसी आउ डीएफ मन रखिया एबी होची डीएफ सहित एंगल ए होची एफ सहित एवं त्रिभुज एबीसी होची त्रिभुज डी कोण एफ डीई हेबा पई निम्नत केउ शर्तडी आवश्यक तो पिला माने एडी संपूर्ण मन रखिन समस्त अति सहज एंगल बी हिजिबो एंगल ए सहित समान काहे जदि पचारियो क्वेश्चन निश्चित रूप से एठी मु कहि नेबी आमे जान देले जे एबी बाहु सहित ईएफ बाहु समान हे गला देखि पाउछ एबी सहित ईएफ एबी सहित ईएफ संपूर्ण रूप चित्र रे तमे जानि परियो देखो प्रथम नेला एबी तापर नेछि लास्ट ईएफ तापर पिला माने एंगल ए सहित एंगल एफ कारण प्रथम ए को नेछि तापर एफ लास्ट डा तो बर्तमान आम जापर कि मझे किए अच्छी पिला बी अच्छी मझे किए अच्छी ई अच्छी तो अति सहज ना नहीं निश्चित बी को जदि सामान हो कोणटी संपूर्ण रूपे त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज एफ हो डी हो ई हो निश्चित रूप से ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर जदि कार डाउट रोचे समस्ते कमेंट सेक्शन में मेंशन करनब आशा करुच्ची अति सहज बुझीपार दुई प्रश्न त्रिभुज एबीसी रे एबी इक्वल टू एसी हो मन रखा चित्र समस्ते घर बसिक अति सहजरे करिपारियो तार अर्थ है समस्ते अति सहजरे बुझीपारियो पिला माने किंतु एटे अति सहजरे समस्त बुझे नउची भल भाव बुझी नब जोड़ा कि बर्तमान सेट्र आम डिस्कसन करछन्ती सेट्र कौन कौन क्वेश्चन अति सहजरे जानि पारियो अति सहजरे एनएमएस परीक्षा जेपरि पाई पारिया समस्ते देख 2 नंबर को आसीबो एंगल ए रो समद्विखंडक बीसी मन रखिया एंगल ए रो एडा सपोज गोटे त्रिभुज पिला माने एडा होची एडा एंगल ए रो समद्विखंडक होची कोन मन रखिया एंगल ए रो समद्विखंडक बीसी को मन रखिया बीसी बाहु एडा मनर बी बाहु एडा सी बाहु जानि पाउछ चित्रडी डी बिंदु रे छेद करदेला देखो मु चित्रडी क देछि डी बिंदु रे छेद करदेला त्रिभुजर सर्वसमतार केउ शर्त अनुसार त्रिभुज एबीडी आउ एसीडी दुईटा त्रिभुज हो गला नै केउ शर्त अनुसार समान हो जो दुईटी जागा त्रिभुज तो मुझे उत्तर कहने पिला माने कौन हो बा को बाहु मन रखिया बाहु कोण बाहु तो को बाहु सामान हो पिला माने बीडी बाहु आउ कोण डीसी बाहु मन रखिया तल दुईटी सामान हो आउ क्यों बाहु सामान हो पिला माने ना कोण कोणर अर्थ है समकोण ये आसरी तो दुईटी कोण ये जहाँ आसो कारण दुईटी जगह कोण सामान कहीं समद्विखंडक लंब कर तार अर्थ सामान दुईटी भाग में कोणटी विभक्त हो तो पिला माने अति सहज काउ जदि किसी डाउट रोचे निश्चित पचारि पारियो समस्ते ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट 3 नंबर निम्नस्थ केउ शर्तटी त्रिभुजर सर्वसमर शर्त नुह मन रखिया केउ शर्तटी त्रिभुजर सर्वसमर शर्त नुह उत्तर हो पिला माने को कौन सी शर्त नाही कोबा को अच्छी बाकोबा अच्छी बाबा अच्छी किंतु ऑप्शन सी को नाही समस्ते भल भाव देखि न क्वेश्चन गुड़िक बुझीपार 4 नंबर त्रिभुज एबीसीओ त्रिभुज डीएफ रे एबी सर्वसम पिला माने डी हो बीसी सर्वसम देख सर्वसम अलगा आउ सदृश्य अलगा समस्ते एटा समस्ते ध्यान सहित देखि नब कोण बी सहित कोण ए जदि समान बा सर्वसम हेले केउ शर्तटी ठीक नुह बोली कहि परिया केउ शर्तटी ठीक नुह ना आमे कहि परिया पिला माने एंगल सी डा मन रखिबो एंगल सी टा एंगल डी सहित केबे हेले सर्वसम हबो नाही कहीं एंगल सी एंगल डी सहित कहीं सर्वसम हेनी जेहेतु पिला माने आमर त्रिभुज रे एंगल सी कोण का सहित सबुदिन सामान एंगल एफ कोण सहित सामान बा सर्वसम मन रहा तो निश्चित एटा भूल देजी से एटा हम ना तो आशा करुँच समस्ते डाउट क्लीयर हो समस्त अति सहजरे बुझीपार निश्चित रूप से 5 नंबर को आस हरी क्वेश्चन नंबर 5 आसला हरी दुईटी सर्वसम वृत्तर
କ'ଣ ସମାନ ହୋଇପାରେ କ'ଣ ହୋଇ ନପାରେ କ'ଣ ସମାନ ନ ହୋଇପାରେ ପଚାରିଛି ମନେ ରଖିବା। ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ନେବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସମାନ ହୋଇନଥିବ ଅତି ସହଜ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟା ଆସିବ ହରି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବ। ସର୍ବସମର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେତିକି ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେତିକି, ତା'ର ପରିଧିର ଯେତିକି ମାପ ଆସିବ ଆର ମଧ୍ୟ ପରିଧିର ମାପ ସେତିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସମାନ ହୋଇନପାରେ ଜ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିବ ଜ୍ୟାଟି କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଆର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏ ଜ୍ୟା ସହିତ ଏ ଜ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିବ ହରି ମାପ ଅଲଗା ଆସିବ ହରି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନହେଲେ ଦେଖିନେବ ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବ। 6 ନମ୍ବର ଟି ଅକ୍ଷରଟି ଦର୍ପଣରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରି ଦେଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଟି ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଟି ଅକ୍ଷରଟି ଟି ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ସେ କ'ଣ ଆସିବ ଛବି ଆସିବ। ତ ଟିଟା ଟିରେ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ କେଉଁଟା ଆସିବ ହେଚଡ଼ା ହିଁ ହେଚରେ ହିଁ ଆସିବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ହିଁ ଆସିବ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଟିକୁ ମନେ ରଖିନେବ। 7 ନମ୍ବରକୁ ଆସ ହରି। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପି ଅକ୍ଷରଟି ଦର୍ପଣରେ କିପରି ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହରି କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଆସିବ ହରି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିନିଅ। ସେଟଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି NMMSର ସେଟ୍ ପେପର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ହେବନି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଟ୍ର ତ ମନେ ରଖିନେବ। ଏଇଟା ହେଲା କି ମେଟ୍ ଅଛି ସେଟ୍ ଅଛି। ମେଟ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ 3-4ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ସେଠି PDF ମିଳିଯିବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିନିଅ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ ଯାହାଫଳରେ କି NMS କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବନି। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ତ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ସମ୍ଭବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ଆସିବ ହରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିପାରିବା ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସମାନ ଭାଗ କରିବା ପ୍ରତି ସମ କେତେଟା ଆସିବ ଯେତେଟା ନେଇପାରିବ ତମ ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରିଲ ନା। 9 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ 4ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯଦି ବର୍ଗଚିତ୍ର ନେବା ଆମେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଏଇଟା ମୁଁ 2ଟା ଭାଗରେ କରିପାରିଲି। ଆଉ 2ଟା ଭାଗ କେତେବେଳେ ଆସିବ କର୍ଣ୍ଣରେ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରେ କରିପାରିବି ଗୋଟେ। ତ ସମାନେ ସମାନେ 4 ଥର ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର 4 ଜାଣିପାରୁଛ। 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 2ଟି ପିଲାମାନେ 2ଟି ଦେଖ ଦେଇଛି 2ଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ 2ଟା ବୃତ୍ତ ଯଦି ସର୍ବସମ ହୋଇଥିବ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିନେବ ସମସ୍ତେ। 11 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ହାରି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ହେଲେ ବି ଦେଇଛି ବି ହେଲେ କି ବି କାହା ସହିତ ମନେ ରଖିବା ସର୍ବସମ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ମଝିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବିଡି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ତାର ମଝିରେ ହିଁ ଯିଏ ଅଛି ତା ସହିତ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ୍ୟୁ ମଝିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ABCର ମଝିରେ ବି ଅଛି PQRର ମଝିରେ କିଏ ଅଛି କ୍ୟୁ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନେଉଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝି ନେବ। 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ DEF ହେଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ DEF ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଡ୍ୟାସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ହେବ। ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନା ସର୍ବସମ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଆମେ କହିନେବା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଅପସନ୍ ଅଛି ABC ଅପସନ୍ ଅଛି ABC। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 12 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି ସର୍ବସମ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ABCଟା PQR ସହିତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି କହିଲି ସର୍ବସମ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଆଉ କୋଣ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ତ୍ତ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର
ताहले आमे कहि परिबा जे समस्तंगर कोन अछि ना सम्मान हेतु सर्वसम से माने हे परियो 13 नंबर 14 नंबर बुझी पाउछ तो 13 नंबर 14 नंबर एडी समस्त बुझे दउछि ना कार कोन से असुविधा थिले निश्चित समस्त कहि परियो देखि पाउछ संपूर्ण रूपे पिला माने तमर उत्तर सेशन डी मध्ये नै आसी जदि कार डाउट रहउछि बेले समस्त एडी देखि नबो उत्तर गुडी को बुझी पाउछ किंतु एडे समस्त बुझे नउछि समस्त बुझी जियो प्रथमे 13 नंबर पिला माने त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज PQR हेले एबी पिला माने एबी देखो एबी माने प्रथमे अछि एबी तार अर्थ PQ अछि ना प्रथमे PQ देखिनो कोडी अछि पिला माने PQ कोडी अछि देखो तो एबीडा का सहित एडी समान हे जिवो बा सॉरी सर्वसम होई तो पिला माने PQ ऑप्शन रे चेक करो PQ देछि कि देखो QP अछि ना नहीं QP अछि ना नहीं तो निश्चित रूप रे ऑप्शन डी ना नहीं देखो एडू देखि परियो तापर आसहरी 14 निम्नलिखित मध्यरु केउ चित्रर प्रतिसम अक्ष न थाए तो समबाहुर प्रतिसम अक्ष आसीबो कि तो निश्चित आसीबो समद्विबाहुर निश्चित आसीबो आयतर आसीबो विषम बाहुर केबे हेले प्रतिसम अक्ष आसीबो नाही कारण कोन ना एडा जदि विषम बाहु त्रिभुज नै जिया एडा 5 सेमी एडा 7 सेमी एडा 9 सेमी आइबो हरी तो पिला माने जेहेतु अलग अलग दैर्घ्य अछि तो केबे हेले आमे समान भाग करि परिया नाही प्रतिसम अक्ष आसीबो नाही समस्त ध्यान सहित लेखि नबो ऑप्शन गुडी देखि नबो ऑप्शन डी हे जिवो सठिक उत्तर वर्तमान तमे देखि पाउछ 15 रो 20 जाय जतिय रहि जायछि समस्ते देखि रिवीजन करनबो जो पिला मानर मध्य कमेंट थिला जे सर सेटर करंतु निश्चित सेटेडा अति सहज पिला माने 2 ରୁ 3 मार्क आसीबो ए भितरो नोट करनबो समस्ते रिवीजन करनबो अति सहज रे एनएमएस परीक्षा जतिय सब कोन अछि क्वेश्चन सहित उत्तर दिया जाउछि वर्तमान समस्त आशा करछि किछि मध्ये डाउट रह नथो समस्ते जो सांग माने जान नाहंती शेयर करने वीडियोटी से माने जान जिवे पीडीएफ टी टेलीग्राम रे मिल जिवो आसी समस्ते जॉइन हे जिवो तो पिला माने वर्तमान समस्त को धन्यवाद निश्चित रूप से परवर्ती सेशन रे गोटे नुआ टॉपिक विषय डिस्कशन करिया जोडा कि समस्त पय अति गुरुत्वपूर्ण।